Ćao, zdravo, pozdravljeni, hello, bonjour, guten tag, konnichiwa. Danas mijenjamo ulje u motoru na Yamahi TDM 900. Jedna procedura koja je možda na Yamahi TDM nešto specifičnija nego na ostalim, zato što ima takozvani suvi karter, pa ajde da zajedno zamijenimo da možete to sami da uradite. I naravno, prije nego što počnemo, zamolit ću vas da zapratite naš kanal klikom na ono zvonce, udarite neki like, znate već kako to ide, pa ajde da radimo. Ajde da vidimo šta nam to treba da zamijenimo ulje. Znači naravno treba nam ulje, ja sam se ovaj put odlučio da probam ovo ulje. Kad sam kupio motor, u njemu je bio Motul, ok je, dobro je. Nakon toga ja sam stavio i Pone, nisam baš nešto oduševljen, do nekih 5000 km je bilo u redu, poslije je počelo malo da ga troška. Pa sam se odlučio da ovaj put probam ovaj Fuchs Silkolen, zato što ga svi hvale na nekim forumima tamo, ljudi u kojima definitivno treba vjerovati, koji voze TDM-ove, tako da evo ja ću ovaj put da probam sa tim uljem. Tu je naravno filter za ulje, tu su dva nova O-ringa za kućište filtera ulja, kupljeni original Yamaha u ovlaštenom servisu, koštali su negdje oko 7 eura čini mi se. Tu je naravno ovaj torque wrench, odnosno moment ključ, i nešto malo alata, znači imamo ključ 12 za čep na desnoj strani, ključ 17 za čep na lijevoj strani i ovaj Allen ključ, odnosno imbus, što bi mi rekli, 5 mm, jedna račna, i to je to što nam treba od alata. Naravno rukavice, neka krpa i ostalo se podrazumijeva. Za početak upalit ćemo i zagrijati motor. Naravno, zaboravio sam da kažem da nam treba neka posuda u koju ćemo da prihvatimo ulje, koje ćemo poslije da vratimo u originalnu ambalažu i odnesemo na recikliranje. Krpa uvijek dobro dođe i rukavice su dobra stvar. Postavljamo posudu za ispuštanje, znači na lijevoj strani ovaj čep vijak je 17 mm, otpuštamo ga. Pažljivo naravno jer ulje je sad vruće. Evo ga. Na drugoj strani ćemo da skinemo ovaj šipku za mjerenje ulja. Nakon što smo na lijevoj strani ispustili ulje, prelazimo na desnu. Odvrćemo čep, znači ključ je 12 mm. Evo ga, to je to. Ulje smo ispustili, sljedeće što ćemo da radimo je da skinemo kućište filtera ulja, koji ja na svakoj zamjeni mijenjam i toplo preporučujem svima da zamijene. To je jeftina stvar, a ne razmišljate. Također sam zaboravio da kažem da sam pripremio ove dvije bakarne podloške koje idu pod ove čepove za ispuštanje ulja. Dobro je da se stave nove, i ove stare bi vjerojatno držale, ali to je sitnica, euro košta i najbolje da se stave nove. Nakon što smo ispustili ulje, skinut ćemo kućište filtera ulja. Da bi to uradili imamo ovdje dva vijka, ovdje i ovdje još 3, tako da ukupno 5 vijaka skidamo. Moj savjet je da ih vratite na isto mjesto jer nisu svi iste dužine koliko se ja sjećam od prošle zamjene. Tako da zabilježite njihova mjesta, vratite ih na isto mjesto. Odvrćemo ih
imbus ključem, Allen ključem, kako ga ko zove, 5 mm. Sad je važno da nam jedan prsten koji se nalazi unutra ne ispadne, naravno ako ispadne ulje, naći ćete ga samo, ja ne volim baš da guram ruku u ovo ulje, pa eto. Evo filtera i evo tog prstena o kojem vam govorim, znači pazite da ga ne izgubite. Ovaj tu prsten. Znači tako izgleda to kućište. Sad ćemo da zamijenimo ove o-ringove. Vadimo stari. Malo je teže sa rukavicama. Evo ga. Očistit ćemo malo. Malo ćemo da nauljimo ovaj novi. I stavljamo ga na mjesto, evo ga. Zatim stavljamo ovaj prsten i ovaj drugi o-ring. I to je to. Vrijeme za novi filter. Kako se filter okreće, dakle imate ovaj dio koji ulazi ovdje i tako stoji. Vijke na kućištu filtera ulja zatežemo po fabričkoj specifikaciji na 10 Nm, moment ključom. Evo ga. I nastavimo da zatežemo unakrsno. Vraćamo čepove sa novim podloškama na njihovo mjesto. Važan korak, ako zaboravite ulje ide van, ne pitajte kako znam. Isto i na drugoj strani. Na lijevoj strani ovaj čep zatežemo na 30 Nm, ključ 17 rekli smo. To je to. Na desnoj strani čep zatežemo na 35 Nm, ključ 12. Evo ga. Sad ćemo da sipamo ulje. Imamo spreman ovako jedan lijevak i crijevo. Sipamo prvo 3 litre.
Nakon što smo sipali 3 litre, startujemo motor. Ugasimo, nemojte da me pitate zašto, to je takvo uputstvo proizvođača. Znači startujemo par puta, zavrtimo motor i onda dospemo još 9 decilitara jer sa zamjenom filtera u Yamahu TDM 900 staje 3,9 litara. I eto, ulje je zamijenjeno, ne traje dugo, najduže u stvari traje ono čekanje da iscuri staro ulje. Nije naročito komplikovano, možete to sami uraditi definitivno. Ne znam, možda još nekada vam javim moje utiske o ovom Silkolen ulju i to je to. Znate kako već ide, like, subscribe, pozdravljam vas i vidimo se negdje na cesti. Ćao!